Evo da odmah pređemo na stvar kako pravimo bukove u Fundy Designer, koji je jedan sjajan, odličan i popularan program za dizajniranje i pravljanje bukova i koji vam može uštediti puno vremena koje vam naravno potrebno. Znači da pređemo na stvar. Fundy Designer možete naći na stranici fundydesigner.com. Znači tu imate manje više sva objašnjenja, postoji neki tutoriali, postoji nekoliko proizvoda koje oni nude, cijene, evo vidite ovdje, 249, 449 i 349 dolara. Kako taj program funkcioniše i radi, naravno možete ga skinuti i probati besplatno neko vrijeme, a kako radi, znači, evo sad ću vam ja pokazati. Ja sam ga davno kupio, uštedio me poprilično vremena u radu, znači, evo, pokrenut ćemo novi projekat, daćemo mu ime Book edukacija. Odabrat ćemo, znači, šta želimo da pravimo. Znači, možete kreirati čestitke, možete kreirati galerije, možete kreirati kolaže za web. Da vidimo šta je ovdje. Program savršeno radi i brendiranje. Fotografija, znači, ispisuje sve one vaše logotipe i watermarkove na fotografije. Mi ćemo ovdje kliknuti na ovu knjižicu, zašto nas interesuje da pravimo album. Znači, imamo dvije opcije, New Album i New Studio Magazine. Mi ćemo odabrati opciju New Album. Kao što vidite ovdje imate hrpu ponuđenih proizvođača bukova. Ono što ćemo mi uraditi je, znači, Print Company. Mi ćemo kliknuti na Custom Album Size, znači to je ono što nama treba. Možemo dizajnirati spredove, odnosno unutrašnjost buka, a imamo varijantu da dizajniramo spredove sa prednjom i sa zadnjom stranom. Znači idemo spreads plus single first last. Znači širina spreda, ako radimo buk 30 puta 30, je znači 600 mm puta 300, 300 dpi-a po inču. Single page je znači 30 puta 30 cm, odnosno 300 puta 300 mm. Idemo na next. Selected album size is too large for export. Samo malo da provjerimo. Stavit ćemo ovdje milimetre. Znači stavio sam inče pa je to bilo previše. Idemo znači 600 mm puta 300 i 300 puta 300. Ovo je za book 30 puta 30. Idemo na next. Sad imamo opciju da dizajniramo cover, to ćemo preskočiti. Imamo opciju da radimo i sa cover templateom i to ćemo preskočiti. Znači idemo na next. Imamo review, znači naš custom album size. Evo vidite tu. I book size, znači spread, odnosno jedna stranica koju dizajniramo je 60 puta 30 cm, a prva i zadnja su 30 puta 30. Naš album se zove Gaja i kreirat ćemo ga. Evo sad ovdje u principu sve to tako fino jednostavno izgleda. Fotografije ćemo, evo već sam pripremio fotografije, prebaciti
veoma jednostavno u program, samo tako što ćemo ih prevući. Uradit ćemo mali jednostavan primjer sa 34 fotografije, kako bi vam bilo što jednostavnije da shvatite kako program funkcioniše. Naravno da možete dodati koliko god želite fotografija i stranica. Evo on sad ubacio fotografiju, one će nam se pojaviti dole na ovom nekom, ajde da kažem, task baru. Šta nam se dešava malo? Evo kad dodaju se, malo sporo ide. Nadam se da će to malo brže funkcionisati. Evo, nakon što smo završili importovanje fotografija, počinjemo sa pravljenjem i dizajniranjem stranica. Fotografije nam se nalaze dole. Evo, moju glavu ćemo sad ovako premjestiti tu, da ne smeta. Možemo ih vidjeti, znači sve fotografije su nam dole na ovom task baru i u suštini trebalo bi da kreiramo ovu prvu stranicu, kako će izgledati kada otvorimo book. Znači možemo ovako selektovati, držimo CTRL i selektujemo, recimo imamo 4 fotografije pripremanja, odnosno šminkanja mlade i samo ćemo ih, evo, pogledajte ovo, samo ćemo ih pustiti na ovu prvu stranicu. Duplim klikom možemo povećati ovu stranicu i program nam nudi nekoliko layouta, odnosno on matematički proračunava i daje nam različite ideje za našu prvu stranicu. Evo, kao što vidite, možemo odabrati bilo koju od ovih. Evo, ova recimo izgleda odlično. Ova izgleda odlično, kliknut ćemo ponovo na view da bi se vratili i evo, to je po meni skroz ok. Jedna prva stranica, znači sada idemo unutra, kreiramo sljedeće dvije stranice, odnosno spread. Evo imamo ovdje 3 odlične fotografije koje ćemo isto tako spustiti na ovaj spread. Evo pogledajte, on je već napravio raspored, dao nam neki prijedlog, klikom ovdje sa strane možemo pogledati još neke prijedloge koji nam se sviđaju, recimo, evo, ovo je meni onako skroz super zanimljivo. Evo, kao što vidite, već smo završili, recimo, 2 stranice. Sad idemo na sljedeću. Vrlo jednostavno, brzo. Znači, evo imamo ovdje jednu zanimljivu fotografiju. Cipele od mlade i imamo skrivenu mladu, recimo, ovdje iza ove zavise. Idemo sa tim na sljedeći spread. Sad ćemo pogledati neka još rješenja koja nam nudi. Pogledajte, znači samo po sebi to već djeluje sjajno. Koliko bi vam vremena trebalo u Photoshopu ili u Corelu da ovo sve fino sredite, poravnate. Odabrat ćemo neko od ovih rješenja. Recimo, ovo je odlično, s tim da nam se ovdje ona ne vidi. Možemo to vrlo jednostavno pomjeriti. Ako uvećamo ovaj spread, evo, možete pogledati, znači klikom na ovu fotografiju imamo dodatne alate, možemo zoomirati, možemo prebaciti u crno-bijelu, što bi recimo u ovom slučaju bilo super. Evo, cijelu ovu stranicu ćemo prebaciti u crno-bijele fotke. Evo ga. Dobit ćemo jedan onako vrlo zanimljiv prikaz. Sad stvari ukusa, šta se kome dopada, ali sve vrlo jednostavno, software je poprilično intuitivan i mislim da vam može uštediti sate i sate rada. Evo idemo dalje. Znači imamo već 5 stranica booka.
Evo, pogledajte, ovo bi nam bila prva stranica, ovo je druga, ovo je treća, s tim da... Dobro, ona nam je ovdje obučena, mislio sam da promijenim redoslijed ovih stranica, ali nebitno. Evo vidimo, sad imamo sjajnu fotografiju, samo nje ovdje, koja bi odlično izgledala ako bi zauzela 2 stranice buka, i evo sad smo to uradili, znači evo, možemo je staviti na 2 stranice, mada opet nešto posebno ne izgleda, pa ćemo dodati još, dodat ćemo još jednu. Evo, pogledajte kako se to sve brzo i jednostavno dešava. Možemo dodati još jednu. Evo, pogledajte ovo. I možemo promijeniti raspored i izgled. Znači, fotografija na ovoj stranici. Gledamo uvijek da nam se to nekako slaže. Sviđa li nam se što od ovog? Evo, u principu ova ovdje fotografija mi uvijek nekako odudara. Vratit ćemo se, znači, ovdje i evo, pogledajte što ću sad, samo ću je obrisati. Evo, pogledajte. Evo, samo ću kliknuti na nju i del i ona će ispasti. Znači, imamo 2 ove fotografije. Evo, nakon što sam izbacio na jednu fotografiju, pogledajte kako to sve sad daleko bolje izgleda. Ovdje imate ovu crvenu liniju, to vam je u suštini cutting zone, znači to nije safe zone. Ništa što vam je važno ne bi trebalo da stavite u tu crvenu liniju, zašto je vrlo moguće da se prilikom pravljenja buka taj dio odsječe. Evo, vraćamo se dalje. Evo, ova stranica sad ovako, baš dobro izgleda. Nastavit ćemo dalje, šta imamo dole od fotografija. Evo imamo recimo predivne 3 fotografije mlade ovdje. Opet ćemo ih povući. Vrlo jednostavno i... Evo, pogledajte, samo po sebi super izgleda, nećemo ništa dirati. Princip vam je jasan. Evo, nastavljamo dalje sa njih dvoje. Evo, 3 slike mladenaca. Evo, pogledajte, odlično. Možemo sad samo njih dvoje na jednu stranicu. Pogledajte. Pa evo, njih dvoje ponovo. Pogledajte kako tu odlično izgleda. A ostalo je tu još par fotografija. Pogledat ćemo ponuđene varijante. Ne znam koja mi je ljepša, da budem iskren. Ali evo, dobro ćemo ovu. U alatu imamo mogućnost, kao što sam vam već rekao, i sitnih korekcija. Evo sad, nervira me ovaj ovdje. Nervira me ova ovdje linija, tako da ću je malo probati rotirati. To je savršeno. Sjajno. Princip vam je vjerojatno već jasan. Evo, ovaj moj video traje 14 minuta, znači nekom ko prvi put pravi buk treba 15 minuta da malo skonta, a onda mu treba sat i po da završi svoj prvi buk. Možete realno završiti buk za najviše pola sata, mada u principu možete sigrati. Ono što vam sigurno ne treba je više od sat vremena. Evo sad samo da zakucamo još ovdje zadnju i da vam pokažem gdje se eksportuje i to je to. To su neke osnovne stvari. Znači, program ima neograničenu mogućnost, ali ću vam pustiti da to sami otkrivate. Evo, recimo zadnja.
Nije lijepo. Zadnja. Evo, možemo ići sa ovom. Simpatično, može bolje. Vidimo što imamo još od slika. Evo ga, sjajno. To bi nam bila zadnja fotka na kaveru. I ako imate samo jednu, opet imate varijantu da izaberete neki layout, mada zadnja puna stranica sjajno izgleda. Evo, klikom na ovo ovdje dugme će vam ponuditi opcije da ih izvezemo za print, za proofovanje, za web, znači da ih sve razdvoji, da ih eksportuje za Photoshop, da ih eksportuje u PDF-u, da snimi kao design set, ali ono što se u suštini najčešće koristi je export for web, što vam je mala rezolucija koju šaljete mladenicima na odobravanje i nakon što su vam ono odobrili idemo export for print, evo ga znači pritisnuo sam export for print i evo napravit ćemo novi folder. Čekamo. Ovo je novi kompjuter, ali ne znam što je ovako spor. Možda se još nije razradio. Evo, new folder. Book. Gotovo. Sad ćemo to odabrati. I evo, eksport će krenuti. Znači, možemo ako pogriješimo neku stranicu, ili ako nam mladenic traži samo da im promijenimo jednu stranicu, da opet ne eksportujemo sve, možemo ovdje izvesti samo jednu stranicu. Ali evo ovaj color profil sRGB i idemo na eksport. Evo, krenuo je. Video traje 17 minuta već. Eksport će sad potrajati zašto je računalo spor, ali to je u principu tu. Sve vam jasno, ako imate nekih pitanja, ideja, ili nešto želite da vidite ili čujete, slobodno pišite. Ja ću nastaviti sa serijom ovih videa da vam svima pomognem. Puno nekih stvari koje me pitate mi je daleko lakše da vam na ovaj način objasnim i pokažem i to je to. Živi mi bili vrijedni, nadajte se do sljedećeg viđenja.